Karong gabi mga igsoon, ang atong topiko is a sequel sa atong topic kagabi. Sequel gani, sumpay gyud. Unsay atong giundangan gabi, mo'y atong sumpayan karon. Ang pinadayag, naghatag kanato mga igsoon sa hulagway sa panaghiusa sa simbahan ug pangagamhanan. Gabi ako mong gihatagan og saysay nga sa kasaysayan magkahiusa na gani ang gobyerno ug ang relihiyon kalagmitan gyud dunay panlutos. Muadaptar gani ang pagamhanan ug relihiyon dunay gyud lutos. Dunay mga taong gukuron, dunay mga taong didan. Mao na nga sa mga lugar karon nga naay state religion. Makakita mo nga dili kasud ang uban. Mao na sa Saudi Arabia, mao na sa India, naagani mga lugar nga ang gobyerno nag-adaptar og relihiyon para sa mga tao, kadaghanan sa higayon panlutos ang mahitabo. Apaning gabhiuna, pinasahi kini nga panagkumbuya, panaghiusa sa simbahan ug sa pangagamhanan. Kay kining simbahana ang atong gisgutan ni kagabi. Sa naglawig ang mga katuigan, kay kadtong 7 ka timbre, ang 4 raman ka timbre ang atong naisgutan. Diri magsugod sa ikatulong timbre sa 313 hangtod sa 538 o sa 538 to 1798 na hinumdum mo nga sa 313 to 538 mauna ang panahon sa kompromiso. Ang relihiyon nga Kristyanismo gisagol sa paganismo. Aron ang mga pagano ma-attract sa relihiyon sa cross, giakomodar ang mga pista, festival sa mga pagano, giakomodar ni Constantine aron nga madawat sa mga pagano ang iyang gi-introduce nga relihiyon sa cross. Ang hinungdan sa iyang pagdaog sa gubat, batok ni General Maxentius nga mukudita unta niya samtang gitukod niya ang sanga sa iyang pagamhanan dito sa Constantinople sa Turkey, Istanbul na sa pagkakaron. Ni anang paglahugay niya sa Kristyanismo o sa paganismo, daghanang mga tao nga pagpangatao nila, Kristiyano na ilang ngalan, pero ang ilang pagtulunan nga gibarugan, dili nagikan sa Biblia. Ubay-ubay na sa pagtulon ang Kristiyano, ang practice sa pagano, nisamot gina sa panahon sa ikaupat nga timbre, sa luspad nga kabayo. Apaniining panahon sa ikaupat nga timbre sa luspad nga kabayo, ning worsin siya tungod sa hinungdan nga ang pangagamhanan nga mi-exist sa Western Europe sa mga gingharian human sa pagkabungkag sa Empire of Rome. Silang tanan nga gingharian ni adaptar man og state religion. Ato nang tun-an ron, gikan sa basahon sa pinadayag. Ang pinadayag nagsaysay kanato kalabot sa duha ka religious system. Gisimbuluhan ka ng duha ka religious system sa pinadayag sa duha ka pananaon nga nakita ni Juan. Kalabot sa duha ka babae. Usahay kining pinadayag gingalan nilag A Tale of Two Women. Istorya sa duha ka babae. Nganong gingalan maning pinadayag og istorya sa duha ka babae? Kay ang unang babae sa pinadayag 12, babaeng nagbistig puti, mabdos, may purong-purong nga 12 ka bituon, nagtunob siya sa bulan. Og kining bayhana, sumala sa Jeremias, Kapitulo 6, versikulo 2, ang pulong babae, basta gamiton gani na sa propesiya, ang iyang kahulugan ni ana, iglesia. Sa ato pa, simbahan or relihiyoso nga pundok. Ang kahulugan ana, basta mo gamit gani ang Bible og prophecy
kalabot sa babae. Ang iyang gimin ana iglesia. Pananglitan sa Jeremias 6 versikulo 2, ingon pa ni manalag na Jeremias, akong gitandi ang anak nga babae sa Sion. Kanang Sion ang laing ngalan sa Jerusalem na. Sa ato pa ang capital city sa Israel. O ang kahulugan yun na akong gitandi ang anak nga babae sa Israel o sa Jerusalem o sa Sion sa usa ka mahigugmaon og maanyag nga babae. Sa ato pa mogamit gani ang Bible og babae ang iyang min-ana church. Munang sa Episo kapitulo 5 gihisgutan ta nga ang iglesia mao'y asawa sa Mesiyas nga si Kristo. Because babae is iglesia or church. Mo nang gipakita kanato sa kapitulo 5 sa Episo. Episo 5, gihulagway si Jesus ingon nga bana sa iyang pangasawunon nga mao ang iglesia. So prophecy talks about woman as a church. Apan, tale of two women man di ay ang pinadayag, istorya man di sa sa duha ka babae, ang usa ka babae mao ang putli nga babae sa pinadayag kapitulo 12. Apan ang laing babae sa pinadayag, ang babaeng bigaon sa pinadayag 17-18. Ang kahulugan niya, iglesia gihapon, pero gingalag apostata nga simbahan. Unsa may apostata? Apostata, wala na ni baro original nga pagtulunan, nimbiya na. Nagtinir gihapos ngalan nga iglesia kristyana, pero dili na Kristyanismo ang iyang pagtulunan. Nasimbugan na niya. Atong tunan ni silang duha karon. Apan, ang tunan ginato ron, kinig yung bayhana sa pinadayag 17 o 18. Gamay ra ang atong tuon sa, kay naa may laing topic nato sa pinadayag 12. Pero atong, briefly, I will introduce to you. Pinadayag 12, 1 o 2, ingon si Juan, sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimadon. Usa ka babae nga nagbistig adlaw, sa ato pa mahimayaon nga bisti, silaw, puti. Ang bulan diha ubos iyang mga tiil, og sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. Og siya mabdus og nagsagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Diritsuhan ta mog hatag sa kahulugan. Ang babae nga nagbistig adlaw, kung nagbistig puti nga bisti, unya mabdus, nga dunay 12 ka purong-purong sa iyang ulo, o nagtunob siya sa adlaw, simbolo ka na sa pundok sa katawhan sa Dios diha sa Biblia. Sa daang tugon, ang Israel, nga dunay 12 ka tribo. Sa bag-ong tugon, ang Kristyanismo, nga dunay 12 ka disipulo. Putli ang iyang bisti kay walay simbog, wala masaguli o laing doktrina ang pagtulunan sa pagkamatarong ni Kristo nga gisaysay daan sa daan tugon o sa bagong tugon. Ang bulan nga iyang gitumban nagsimbolo na sa kamatuoran nga gipadayag sa daang tugon. Nga ang mga serbisyos daang tugon nagtudlo paingon kang Kristo nga maoy umalabot nga Mesiyas. Sa ato pa, nang huwam o kahayag ang daan tugon, ang iyang simbolo nga mga sakripisyo, nagtudlo paingon sa umalabot ni Kristo. So, in short, ang babaeng putli, ang katawhan sa Dios sa daan o sa bagong tugon. Now, pag abot sa bagong tugon, mabdos na ng pundok sa katawhan sa Dios. Mabdos gani, sa ato pa, ipanganak gikan kaniya ang Mesiyas. Ang kahulugan ni ini, Israel sa daang tugon, Israel hanon gihapon og Kristiyanos sa bagong tugon. Nanganak, kinsa may anak? Ang anak sa Hudiyo, si Ginoong Hesus. Munay, gipakita ka nato nga talan-aon. Si Ginoong Hesus, nga sumala sa saysay, dunay dakong dragon nga nag-atang, inig-anak sa babae. Kay patyo niya ang bata. Ang dragon na hibaw naman nato, si Satanas mana.
Apaning gamit ang dragon og tawhanong gahom diri siyuta, pinaagis Romanhong gahom nga kansang hari puppet king sa Jerusalem si Herodes nagpasugo nga ipapatay ang tanang kabataan. Apan ang maong anak sa maong babaye mikayab paingon sa langit ug mihari sa kalibutan uban sa ulisi nga puthaw. Munay mabasa nato sa pinadayag 12. Ato sang iput aside kaning atong ipadaplin sa makadiyot ang pinadayag 12 kay ang atong detalye nga pagtuon karon kalabot sa pinadayag 17. Mao ning gipasabot nako nga sa bag-ong tugon nagwali ang mga apostolis nga ang ilang gitudlo mga higala mao nga si Kristo mao ang nagtawag sa iyang kaugalingon nga duna siya ipangasawunon nga mao ang iglesia. Episo Kapitulo 5 na. So, the New Testament church in Revelation 12 is pictured as the faithful bride of Christ. 12 disciples, ang kahulugan sa 12 ka bituon sa iyang purong-purong. 12 disciples sa bagong tugon, 12 tribes of Israel sa daang tugon. Okay, ato nang iput aside, ari tatuon ining bayhana. Mao man siya atong interes karon. Sa ato pa, sa di pa nato tun-an ang tinuod nga iglesia, tun-an sa nato ang false church, which is the meaning of Revelation 17. Atong unahog basa, pinadayag 17:1 og 2. Og ang usa sa pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan, miabot og miingon kanako, O marika, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babae nga naglingkod sa ibabaw sa daghang katubigan. Okay? Akong ihatag sa inyo ang senaryo. Before ang pinadayag 17, pinadayag 16. Ang pinadayag 16, naghisgot ka nato sa pitok kakatapusang hampak kung silot gihatag sa Diyos. Nakatilaw naman tag mga hampak ron, mga kastigo. Bago pa gani, last week lang, linog na pod sa Bohol o sa Cebu. Tipik man na sa mga kastigo nga gikan sa Dios. Matawag ta, pagpahinumdum sa mga tao. Pero kanang katapusang pitok hampak sa pinadayag 16, grabe gina, apan mahitabo na towards the end na. Sa dayo ng matapos ang kalibutan, magsunod-sunod na siya. Wa man ta naghisgot dire sa pito ka hampak. Apan karon, ingon ang mga manulunda nga nagdala sa pito ka hampak. Ang usa niini niingon pagsulti nga umari ka, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugang daotang babae nga naglingkod sa ibabaw sa daghang katubigan. Ig-unon sa hampak ang babae. Nahinomdumi ha, daotan nga babae naglingkod sa ibabaw sa katubigan. Ang kahulugan sa katubigan, unsa to'y atong nahisgutan sa miaging gabi, basta ang propesiya maghisgot og katubigan, unsay kahulugan ni ana? Pundok sa katawhan, center of civilization, thickly populated area. So, gikan ang maong babae naglingkod sa ibabaw sa daghang katubigan, sa ato pa, ang maong babae naa sa center of civilization, daghang tao. Now, kang kinsa, grabe ang description sa babae ha, versikulo 2, kining bayhana, nakighilawas kaniya ang mga hari sa yuta. Wow, ibaw mamugunsay pakighilawas. In English, fornication. Illegal kung illicit nga relasyon. Kay ang relasyon sa panagkausa sa unod, para ramang gina sa usa ka lalaki paingon sa usa ka babae kung sila ginganlag banag asawa. Di ba? Ang pakighilawas kung himuon na sa dili minyo ulitaw bagdaga sala na siya. O himuon po na sa minyo ngadto sa dili iyang pinakaslan nga partner sala gihapon na fornication na ngalan ana. Now, ginganlan ning bayhana og makihilawason og ang nakatilaw niya, grabe, mga hari sa yuta, napa?
og sa kang kinsang bino sa pagkamakihilawason, nangahubog ang mga nanagpuyo sa yuta. Grabe, no? Sa ato pa, ang mga pangulos kanasuran, nakighilawas niya. Ang mga tao sa kalibutan, nahubog sa bino sa iyang pagkabigaon. Na, ngilad kayo nga description. Ngilad yun. Murag man limbawat atong bahibo, hugaw din bihana. Pero inyong tanaw ni bihana, hugaw siyag naong, pero ay, guwapa, oy. Guwapa. Seductive beauty kayo. Napuno sa tiring-tiring ang iyang lawas. Kalibutanon yun nga babae. Sexy. Now, ang wa pa diha ma-describe sa atong gibasa so far, ang iyang gilingkuran nga puwa nga mananap. Ato nang padayonon, basahon nato, pinadayag 17 versikulo 15. Imong nakita nga mga tubig, di naglingkod ang daotang babae, kini sila mao ang mga tao, ug ang mga panun, ug mga kanasuran, ug ang mga pinulungan. Nakita na nato. Ang katubigan kaganina, gisgutan na versikulo 15, kining katubigan nga gilingkuran sa babae, mao ang mga tao ug ang mga panon ug mga kanasuran ug mga pinulungan. Sa ato pa ug tagaan ta ni kahulugan, sosyal ginimbayhana, celebrity gini sa syudad, sa sosyedad. Well known siya na ilasyas mga tao, hastang mananggiti, hastang labasira, hastang mga taong dagkog posisyon, nakaila niya. Wow, tidak ini bayhana. Unya niya ay pangutana. Unsa man ning giingon diha nga iyang pakighilawas. Nakighilawas siya sa mga hari, sa mga kanasuran, nangahubog ang katawhan sa tibuok kalibutan sa bino sa iyang kaulag. Tidak ay no. Sa ato pa prostitute siya. Wow. Sultihan mo na ako. Kung ang iglesia wa magmatinud-anon sa Dios, fallen church siya, delikado na siya. Hinumdumin ninyo nga ang relasyon sa Dios ug sa tao, kita man ang iglesia, kita mo mga tao man, ang mga tao man ang iglesia, mga pundok sa katawhan sa Dios. Ang giingon sa Dios sa Exodo 20 versikulo 3, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. First of the 10 commandments, ayaw pagsimbag laing Dios. Ang Dios ra gyud nga makagagahom nga mo'y naglalang nato, nga ang maong Dios nga naglalang nato nagbilig handumanan nganong siya ray simbahon ang adlawng igpapahulay. Kaya ang adlawng igpapahulay sa nasabtan na nato handumanan man sa pagkamaglalalang sa Dios. Now, natunaan na po nato nga dunay relihiyosong kalihukan nga may introduce og laing adlaw, inay nga handumon ta ang maglalalang, gihandom ta ang pagkabanhaw sumala sa ilang giingon. Nga dili mao ang gisulti sa Biblia, ato ning subayon higala. In the fallen church system, the church is united with the state. Sa panahon nga ang iglesia milukop sa kalibutan, nagkahiusa siya sa government system. Nakihiusa siya sa kagamhanan. Sa ato pa, ang mga hari ni tamod kaniya, walay hari nga mohimog desisyon ug walay pagtando ang simbahan. Kadaghanan sa sugo nga gihimo sa mga hari, aprobado, imprimatur sa simbahan. Higala, kung ang tinuod nga iglesia magpabiling matinud-anon, dili siya mubuwag kang Kristo, di siya musalig sa mga kagamhanan. Si Kristo mo iyan saligan. Sa pinulungan pa ni San Pedro sa buhat 5:29, palabihuna mo pagsunod si Kristo kay ang sugo sa mga tao. Nasubay ta naman na gabi Si Constantino man tong primero yung naghatag sa first official Sunday law, March 7, 321. Ayaw na mo pag-abli sa inyong siyap ug Domingo. Ayaw mo pagsundog sa mga Hudyo. Muna'y sugo ni Constantine, March 7, 321. Higala,
Kung ang iglesia mubiya sa Dios, mosalig siya o gahom sa kagamhanang yutanon. Mauna ang pinadayag 17, ang babaeng bigaon. Og iya akong gidala diha sa espiritu, matud pa ni San Juan, ngadtos usa ka kamingawan, og didto nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula. Na. Nainom dumi. Ang mananap, ang sungay, ang animal, ang hayop, sa ato nang nasubay sa miaging pagtuon, nagkahulugan og gamhanan nga gingharian. Ang babae, nagkahulugan iglesia, nga apostata. Sa ato pa, dili tinuod nga Kristiyano, uldo Kristiyano iyang ngalan. Sa ato pa, ang iglesia, dunay gisaligan, nga gahom. Okay, atong padayon ni ang pagbasa. Kining maong, atong basahon ha? Oh, sorry. Si San Juan, nagtugan na tugon siya, nakita sa pananahon. Nakita kong us kababaeng nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula, nga nalukop sa mga ngalan nga mapasipad-anon. Og kini may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay. Taod-taod naman na nato na isgutan ng napulo ka sungay. 7 ka ulo. Gamhanan, o niya ato ning subayon ang detalye kalabot ni ining maong babae karon. Ang babaeng bigaon sa pinadayag 17, ang iyag yung kahulugan nagrepresentar sa false system of religion. Sa ato pa, nagtinir og ngalang Kristyanismo apan dili na Kristiyano, ang dili na Kristohanon o gikan sa Biblia ang iyang pagtulunan. Mao nay kahulugan sa pinadayag 17. Kung basahon ninyo higala, ang iyang gikabayan nga, ang gikabayan niya nga mananap, mao ang kagamhanan. So, ang babaeng bigaon ug ang mananap nga mapintas, mao ang panaghiusa sa gobyerno ug sa relihiyon. Manay meaning sa pinadayag kapitulo 17 ug 18. Tan-awa na ninyo ning komentaryo sa usa ka Bible teacher, dili ni Adventista. Usa kini ka bantugan nga komentarista, scholar, si Dr. A.R. Fawcett. Matod pa niya, state and church are precious gifts of God. Ang pangagamhanan ug ang iglesia magasa na sa Dios. Apan sa dihang ang pagamhanan mawad-an sa iyang kabalaan, mahimo siyang mura ug mananap. Ang church nga mo-apostatize, mahimo sang murag babaeng bigaon. Ang komentaryo nila sa pinadayag 17 mao nga, the church, ang gobyerno maayo. Ingon pa ni Elder Dr. Fawcett, ang gobyerno maayo, Ginoo may nagtudlo niya. Mabasa man ninyo na sa Roma Kapitulo 13. Any existing government is appointed by God. O sa Daniel 2, gihisgutan po ta diha, God putteth up kings and removeth kings. Ang Ginoo nagbutang og mga hari, siya po'y mutangtang og mga hari. Muna nga, kada eleksyon, kinsay naas pwesto, ato gina siyang tahuron. Nga naman, siya'y tinudlo sa Dios nga mo-guide nato, mo-goberno nato, samtang naa pa siya sa iyang term. Apan kundi na siya kadaog sa sunod, ang Ginoo'y nagtangtang niya, pulihan na po siya glain. Apan ang Roma 13 nagsulti nato, tahuro nato ang atong pagamahanan because they are appointed of God. Apan ingon si Dr. Fawcett, kung ang gobyerno mutulibagbag na gani ang nangulo, ginganla na siya dihag, being desecrated becomes beast-like. Di nagani mutahod sa prinsipyos Ginoo, mura nagmananap ang iyang kinaiya. Ang iglesia pod, kung mabiya pod ni sa kang Kristo, mo apostatize, mura pod siya buring. Ano man?
sa Biblia, di ka magsimbag laing Dios sa atubangan ko. Apan kini, daghan namang Dios ang iyan simbahon. Daghan na. Pakihilawas. Nganong gingalan na siya spiritual fornication or spiritual adultery? Kaya wa siya magmatinud-anon sa iyang usa ka bukbana nga mao si Kristo. Nagbaton siya og lain apan iya lang gihapong gitahod ang mga Dios-Dios. Niya, pinadayag 17:14, ang babae nagbistig purpura og eskarlata. Og may mga dayang-dayang mulawan og mga batong hamili og mga mutya. Sa ato pa, high society gyud siya. Sa iyang kamot, may gikuptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno sa kangilaran ug kahugawan sa iyang pagkamakihilawason. Gipainom niya ang sud anang kupaha sa mga tao sa kalibutan ug nahubog ang mga tao sa kalibutan. Sumala sa giingon diha, gikinahanglan niini ang salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka ulo mao ang 7 ka mga bungtod nga niini naglingkod ang babae. Munay gisusi sa mga scholars, unsa may kahulugan ni ining 7 ka bungtod nga diin naglingkod ang babae. Gisusi nila higala. Ubay-ubay baya pod ang mga lugar sa kalibutan nga dunay 7 hills. Dili kay usara. Apan ang well-known gyud ni ining tanan, mao ang nasod sa Roma. Naay 7 hills ang Rome. The city of Rome naay 7 hills. Muna nga, ug mutan-aw mo sa geography, bisan sa inyong internet o bisan sa inyong research, makita ninyo ang definition sa 7 hills of Rome. Identity na siya higala. Ilhana nga giingon sa pinulungan ni San Juan, gikinahanglan ni ini ang salabutan. Sa ato pa, ang kaalam, ihatag na sa mga taong buot mutuon. Ug makasabot sila, kay kini di ayong relihiyon na tuwa maglingkod sa pangagamhanan nga dunay 7 ka bungtod. The city of 7 hills. Wow, grabe na ang kaalam. Muna na ang gingon dire. There is only one city in the world that meets this description, Rome. If you will use other cities that has 7 hills, layo rapod. Wa rapod matunong. Kaya ang description nga uban, di naman muhaom sa iya. Atong padayon na. The fallen church system of Revelation 17 has colors of purpura og iskarlata. Unsa may purpura og iskarlata? Scarlet is what? Red. Pua. Pua ang scarlet. Mautana ko ninyo. Unsa man nga pangagamhanan karon nga dominante kaayo ang iyang pagtamod sa relihiyon o kana nga relihiyon giadaptar sa maong pangagamhanan, unsa mang pagamhanan ang naghilig kaayo sa puwa. The golden wine cup in her hand represents the intoxication of false doctrine, and sa pinadayag 17 versikulo 5 ug diha sa iyang hagtang nahisulat ang tidago nga ngalan. Babilonyang bantugan ang inahan sa mga daotang babae o sa mga kangilaran sa yuta. Maot magini nga description mo na giingon nga sakit-sakit man ni paminahon. Pero igala niya, sultihan ta mo. Din is a Revelation seminar. O kining na nagdumala ini. Kaming tanan gyud kumbinsido nga daghan kaayo ang mga maayong tao, sinsiro nga mga Kristohanon, nga sakop sa ubang relihiyon. Daghan, sigurado na, way duha-duha na. O gitahod namo sila. Apan, dili sad magsilbi o dili nato sila pasabton og unsa ang estado kung hain sila dapit. Sumala sa Biblia. Kay tipik man na sa atong pagpadayag sa kamatuoran. Kay ang anak sa Dios, ug makadungog siya sa kamatuoran, dili siya sakitan. Dawato niya ang kamatuoran ug himuon niya ang angay nga kausaban aron malikayan niya ang katalagman. Now, ang title ni sa Babylonia, ginganlan ni sa in English, Mystery Babylon the Great, Mother of Harlots and the Source of the Wickedness of the World. Now, ug ako mong tagaag ebidensya nga harlot unya kang gilaran, grabe daghana.
Linibro man na, volumes of books man na. Pero ato na lang diretso ang mga tinuod nga kahulugan sa dagko nga mga hitabo nga gipadayag sa Biblia. Okay. Sa pinadayag, gipakita ta ni ining maong pinulungan pag-usab. Aron masabtan ginato nganong Babylonia angan sa iya. Kinahanglang tris apo nato ug unsa man day kaagis Babylonia sa kasaysayan. Sumala sa Biblia ug sumala sa world history. Ang kasaysayan sa Babylonia na hinumdumo. Babylon was one of the greatest cities or empire in history. Sumala sa atong nasayran ang Babylonia nahimong bantugang gingharian about 605 BC. 605 sa wala pa si Kristo. Sa dihang gisulong nila ang Jerusalem, nasulong sa nila ang ubang gingharian sa palibot nila ug nahimong bantog ang Babylonia ilalom sa hari nga si Nabucodonosor. Didto kining Babylonia gitukod sa dapit nga naa karon ang Iraq. Naa ang Iraq, naa pagyudiha gihapon sa desierto sa Iraq ang dako kaayong suba sa Euphrates. Ang Euphrates gihimo ni Nabucodonosor nga irrigation og ang imperyo kun gingharian sa Babylonia gitukod niya nga anha gyud agi ang Euphrates sa tunga. Giparilang nila aron nga tubig ray mulusot unya mag-irrigate sa sulod muna nga sa atong world history na hibawta nga one of the 7 wonders of the ancient world mao ang Hanging Gardens of Babylon. Naana sa atong world history. Dili na pareha karon kay ang karon one of the wonders of the present world of nature. Niyaman sa ato sa Pilipinas ang underground ribbon sa Palawan. Kamong nakaadto na. Anyway, gipoint nato na. But you also remember, nahibaw sa mo nga, ang Babylonia, dili kay diha raman magsugod sa 605 BC sa panahon ni Nabucodonosor. Dito pagina sa sinugdanan sa kalibutan. Gipakita na sa kang Juan. Nagsugod yun ang Babylonia dito sa gisugilon ka nato sa 1 Timoteo 4 versikulo 1 nag-ingon si San Pablo. Ang Espiritus tinaw nagpahayag nga sa kaulihang mga panahon dunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluohan sa mga yawa. Ang posibilidad nga dunay mga Kristiyanong mamiya unya mo adaptar og laing pagtulunan gitagna na ni Pablo daan. Naa magidaghan ron. Namiya tungod sa duha, malimbungong espiritu, sa ato pa, abi nilang tinuod, kay nalimbungan, apan di ay. Apan naagin sa uban, nga nimbiya, yun kay tuas tuluan sila yawa, duha ka buok ang pagpamiya sa mga tao. Now, kining bayhana, nagdani siyag mga pagtulunan nga, dili gikas Bible. False doctrines would come into the church through this false religious system called Babylon. Sa Bible, ginganlan sa Babylonia, pero naa siya kahulugan kay naaman siya representasyon sa pagkakaroon. Nagda siya pagtulunan, gituuhan po sa mga tao, apan maay gitingali atong subayon. Unsa manggay kaagi ini, ingon si Juan, balaan na sila pinagis kamatuoran ug ang imong pulong mao ang kamatuoran. Muna akong ingon ninyo, itug-an lang yun gihapon nato ang kamatuoran, bisan pag ang uban, murag makalitan. Di manggid po ni, wa magi-intention nga sakit ni, makalitan lang. Kay mabaguhan man sila sa gitagna sa Biblia. Atong tuohan si Ginoong Hesus. Subayo na to ang kaagis Babylonia. Dito magsugod ang kaagis Babil. Sa panahon pa ni Hari Nimrod nga apo ni Noe. Si Noe nanganak sa kang Ham. Si Ham nanganak sa kang Cush. Si Cush nanganak sa kang Nimrod. Hinumdumi, sa tulo ka anak ni Noe, si Ham mao'y tinunglo. Nganong natunglo man, hinumdum mo anang istorya ha? Tulo iyang anak. Si Sim, si Ham, o si Japit. Human sa lunop, usa ka panahon ni Ana, nahubog si Noe. Nakatulog. Ngawa na intao'y tabon ng iyan lawas. Hubo. Kita na dayag ang iyan tinago. Ang nakakitag una si Ham.
ang tunga-tungang anak. Unsa po'y nahitabo ni Ham, gisugilon sa iyang duha ka igsuon, si Sim o si Japet. Noon sa mas tatay, nahubog, natug, hubog. Dayag kayo, kita kayo, naglabong lang, nagitom. Gikatawan na yung iyang amahan. Ang duha ka igsuon, nga nakaamgo sa pagkadili maayo sa gibuhat sa ilang igsuon, miingon mauba, og miadto dito nga nagdalag, habol nga itabon, nga nagtalikod, og ilang wag yun sila mutan-aw sa kauwawan sa ilang amahan, gitabunan nilang ilang amahan. Nainumdumos kaagi. Pagkasayod ni Noe sa gibuhat sa iyang mga anak, gipanalangina niya si Sim o si Japet, gitunglo niya si Ham. Ang mga Aprikano, ning recognize gina sila nga Cushite sila. Cushite gani, sa ato pa, liwat ni Cush nga anak ni Ham. Sa ato pa, Cushite. Muna nga, ang mga Aprikano, kay dito man mo 11 katuig maminagpuyo dito mo, dawat gina sila sa kamatuoran nga tinunglo ang ilang kaliwatan. Naana sila ana. But ang point na to mao ni, si Cush dunay anak nga si Nimrod. Kinis Nimrod na himong hari, ang iyang gingharian ginganlag Babil. Unya si Nimrod niingon sa mga tao, nakadungog naman mo sulti sa atong tatay, sa atong apuhan, gidto pagyud sa atong lulo sa lulo, nga ang Dios naglunop, unya di na siya mulunop pa pag-usab. Inikakita natos bangaw, di na siya mulunop. Munay handumanan nga, di na yan lunupon ang kalibutan pag-usab. Pero, dita mo to sa Diyos. Siguro na lang nato nga, og mulunop yun pag-usab, kay kanang Ginoo di manggina nato mahibawaan, mura po si Lucifer, di ba? Gipanghaylo po niya ang mga manulunda sa langit. Si Nimrod, gisultihan po niya mga tao, di tamo tuos gisulti sa Diyos. Magtukod tagturi, maglunop pagani pag-usab, kasaka tas ibabaw. Muna akong gihatag sa inyo ang kahulugan sa Babylonia sa miaging mga panahon. Ang number 1 kahulugan sa Babylonia, ang pagtabang sa tao sa iyang kaugalingon aron siya maluwas. Babylon means man's attempt to save himself. Usana sa kahulugan sa Babylonia. Apan karon atong tris apon ang lain pang mga kahulugan sa Biblia. Ingon pa ni sa Genesis 11 bersikulo 9, tungod ni ini ang ngalan ni atong gitawag Babel, kay didto gilahugay ni Hiyuba ang sinultihan sa tibok nga yuta. So karon ang pinulungang Babel or Babylonia nagpasambot kasamok, kalibog, kalandrakas. Ngano man na, nganong ingon ana may kahulugan sa pulong Babel o Babylon, kasamok, kalibog, kalandrakas. Tungod kay didto gilahugay sa Dios ang pinulungan sa mga tao, diha magsugod ang daghan kayong pinulungan sa pagkakaron. Nga diri sa ato sa Pilipinas 200 city ang atong dialects diri. Well, tan-awaran ninyo ng pulong Babylon. Diha na kuha sa pulong baby. Ang baby, dili gina siya kalitok o pinulungan mo, babol lang siya. Di ba? So the baby babbles. Munang gingalan siya baby, kay di man gyud siya kalitok. Babble. Babol. Babylon, confusion in language. Proclaiming the truth, not babbling confusion, mauna ang giawhag kanato sa Dios. Iproklamar nato ang kamatuoran, dili ta malibog apan ang gipainom kanato sa Babylonia, makalibog. Sumala sa Daniel 4:30, kini si Nabucodonosor, tan-aw ang garbo niya. Mitungtong siya dito sa ibabaw siyang gingharian ug maingon siya, ang hari misulting maingon, di ba kini maumaan ang dakong Babylonia nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan sa mga harianon? Gi-attribute na niya sa iyang kaugalingon. Usahay baya na atay mga taong madunggan ana. Panahon sa kampanya mo ingon maning mga politika na to, kining inyong ubos nga alagad basta kampanya pa. Ugwa paning inyong ubos nga alagad, wa nang tulay diha. Ugwa paning inyong ubos nga alagad, wa nang kapitulyo diha. Mura-mura gyud si Nabucodonosor. Ako,
Kini mao ang dakong Babylonia nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan sa mga harianon. Mura-mura po si Lucifer. Ang garbo siyang kaugalingon iyang gipalabi. Pinaagis kusog sa akong gahom ug alang sa dungog sa akong pagkahalang doon. Garbo. Mura-mura gyud si Lucifer muna nga gigamit ang sambingay sa hari sa Babylonia didto sa Isaias 14 kalabot sa garbo ni Lucifer. Kita ninyo? Unsa may kahulugan sa Babylonia? A man-made system of religion. Tawhanon sistema sa relihiyon. Wa motuo sa paagi sa Dios, wa motuo sa saad sa Dios, naghimog iyang kaugalingong paagi. Mauna ang urig nga kahulugan. Upat man ni kakahulugan ang atong tris apon karon. Now, sa Mateo 16:18, dili tawhanon ang nagtukod sa iglesia. Ang Dios. Sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. Hinuon kini pong teksto gigamit po nis uban nga ang bato kuno si Pedro. Dili oy. Sa pagkabato ni Pedro nga ang pulong Sifas, which is the name of Peter. Gagmay kay nang bato sama kadagko sa kumagko sa inyong kuko. Graba, gagmay. Ang ngalan nga bato gisgutan dinhi dako og patukuran nga bato sama atong nakita ninyong nilapdos sa dakong larawan sa Daniel 2. Si Kristo man to. Sa ibabaw sa bato, sa ibabaw ni Kristo, tukuron niya ang iglesia. Dili sa ibabaw ni Nabucodonosor, dili sa ibabaw ni Constantino, dili sa ibabaw ni bisan kinsa nga hari. Diha kang Kristo. Duha ka system sa relihiyon. One man-made, one God-made. Duha ka igpapahulay. Gisugo sa Dios, gisugo sa tao. Muna ang atong gipakita din higala. Si Jesus karon nagtawag kanato nga pailalom ta niya. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Karon nabahin ang mga tao sa kalibutan. Kolosas 1:18, siya mao ang ulos lawas, nga maong iglesia, siya maong sinugdanan, siya ang panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mabutang siya mahimong kinalabwan sa tanan. Si Kristo gi atong palabayon. Now, nganong gingalan man siya ulo sa iglesia? Kay ang ulo, muna'y giingon nga, ang kinadak-ang lawas, ang iglesia nga iya sa Dios. Nganong kinadak-an man na? Kay to ang ulos langit niya ang lawas sa yuta. Apan dalon baya niya ang iyang lawas dito kay naa may kumbira sa pinadayag. Ang iyang pangasawunon dalon niya dito kay sa Efeso 5 minyuon man ang kordiro ug ang iglesia. Sa ato pa magkahiusa man sila nga wa nagyuy pagkabulag inigbalik sa Ginoo. Pulos na sambingay nga pinulungan. Kuhauntas Ginoo. Apan si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Muna nga kung asa ang ulo, to ang lawas. Kamaot pud anang ang ulo mo simbag Sabado, Lucas 4:16. Unya ang lawas mo simbag Domingo. Delikado man kabuwag ng lawas ug ang ulo. Ug ang ulo mo simbag Sabado, ang lawas mo sunod. Dili kay mo simbag laing adlaw. Kay mo manay tinuod nga sambingay. The true church of God is the only organization so big that its body is upon earth, but its head is in heaven. Ang atong ulo sa iglesia mao ang atong Ginoong Hesus. Dili si Nabucodonosor maghatag sa iyang kaugalingon nga gawom. Karon higala, sige on dire, in the last days, a church system would arise, and it is called a spiritual Babylon that would have a spiritual leader claiming to speak as God. Ang mga tao mutahod po niya nga ug unsay iyang isulti mao na ginay tinuod. Muna nga hangtod karon dili pa gina nato matangtang sa una-una sa mga tao kay ginganlan man nila ang pinulungan sa pangulo sa simbahan og infallible. Unsay pulong infallible? Dili masayop. Kuyaw nga pagkadili masayop no. Karong bago akong gibasa ang newspaper kaganina, ang atong Bishop of Manila, ang kadtong usaunta sa kandidato nga mahimong Santo Papa, usa sa 7 nga piliunon, ang batanon pa, 56 anyos.
nga si Cardinal Tagle sa iyang sermon ni atong Domingo gahapon, garon man tingali ang Domingo no. Iyang giproklamar ang pinulungan nga nag-ingon, mangayo migpasaylo kaninyo sa mga kasaypanan nga nahimo sa simbahan sa miaging panahon. Ikaduha ni siya nga tao nga akong nakita nga nangayog pasaylo. Kadto si Pope katong bagong ang gipulihan ni kuan, ang gipulihan ni si Benedict. O kadto pong gipulihan po ni Benedict. Kadto siya naghimo po tog public apology sa TV, sa newspaper, sa radio, apologizing for the mistakes the church has done in the past. Naamang mga sayop. Unya, ang punto nato mo ni, sa ikaduhang Tesalonica 2:4, ang ato mga gihulagway diri, ang biblical nga description sa Babylonia. Iyon diri nga, kani ang description man sa gingalag Antikristo, sa ikaduhang Tesalonica 2:4, nga magasupak og magpahitaas iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios o sa bisan unsang gisimba, og tungod niana siya magpahigayon sa paglingkod tungod sa sulod sa templo sa Dios og magpahayag nga iya sa Dios. Now by the way, daghan baya og mga maayon tao gyud sa history sa papasiya. Ang buot nako ipasabot, dili tanan nga naglingkod sa trono ingon nga papa ang nagpasiugda gyud sa kadautan. Ubay-ubay nila ang dautan kay naa magay na nagbuno kay kapi naman na sila 300 ka buok sukad niat sa ilang kasaysayan. Anang kadaghanan nila, daghan nila ang mao ginangulo pod sa mga kalihukan sama sa mga pagpanluto sama sa Inquisition. Apan ubay-ubay sad ini nila ang matawag tag but-an gyud kayog motibo. Naarbay ang imong tanawon ba ang ilang kinabuhi mo earn gyud pod og respect kay buotan kini lang karon si Francis Argentinian. Grabe man ang iyang sample. Gihimom niyang sample si Francis of Assisi. Kadtong gihimo nilang santos nga balaan kay kadtong tawhana nagkinabuhi man tog kabus. So kini karon ang atong Santo Papa, dili gani nimo sakay sa iyang espesyal nga sakyanan. Musakay ragbas. Kay gusto siyang mahimong kauban sa ordinaryo nga mga tao. Ang atong gisgutan din higala, wala ta nagpuwent og usa ka tawo nga identity sa nakatumong sa kahulugan sa Biblia. Ang atong gitudlo, ang sistema, meaning the system itself, the papal system, it's not the Pope, it's the papal system. Because the papal system, ang gikan kaniadto hangtod karon, sila gyud pod ang daghan kaayo gipasiugdahan nga mga pagpanlutos. Si Martin Luther lang, papa man ang magpa-lutos gyud siya. Way gani kay wa gyud sa intawon masunog kay ang ilang gipang sunog si Jan Hus pare man puto sa Prague, Czechoslovakia. Si Jerome pare puto. Ubay-ubay ang pare nga sa dihang mubarog na ang mga pare sa gisugo sa Biblia, unya muingon na nga dili man ni mao ang gihimo sa simbahan, gipansunog na sila. Munang naay kasaysayan sa sinunugay sa kahoy kanabang ihikot ang lawas unya dauban diha, ang ilang iduslit krusipiho pa. Unya napay mag-atang ato ginang palitukon kanus ana siya maghinulsol kay isuwat na kay og masuwat mintras wa pa magdilaab. Bisag tiil palay na paso, palungon day na, kay ning recant naman. Muna ang Inquisition. Muna gihimo nila nga hilabihan kamaot kayo. Babylon, a center of image worship. Gaganina, atong gisgutan, Babylon, man-made religion. Karon, Babylon, center of image worship. Kanang pagsimba og mga dibulto, nadala na sa Roma, pero hinumdumin ninyo, sawa pa ang Roma, dihay Grisya, sawa pa ang Grisya, dihay Medo-Persia, sawa pa ang Medo-Persia, dihay Babylonia, ang original sa daghang dibultong simbahon ang Babylonia. Muna nga sa daang tugon, makita ninyo nga, mismo gani si Abraham, gitawag sa Dios, kay ang iyang ginikanan, si Nahor o si Tira, nga didto sa Haran, mga tao man nga Kaldianhon. Ang Kaldianhon, ang Kaldia, karaangalan sa Babylonia.
Ang ngalang Caldea, ang ngalang Mesopotamia, ug ngalang Babylonia, similar kana sila. Maora na. So Chaldeans and Mesopotamians and Babylonians are the same. Apan ang Babylonians nabantog lang sila sa panahon ni Nimrod o sa panahon ni Nabucodonosor. Apan ang pagsimbag Diyos dito pa na magsugod sa kang Nimrod kay alang sa inyong kasiyuran, ang primirong dibultong gisimbas mga tao humas lunop si Nimrod. Giisip nila nga si Nimrod mao ang sun god. Kaya ang iyang reyna nga si Semiramis, pagkamatay gyud ni Nimrod, kay hunter man to si Nimrod, sumalas Biblia. Hunter gani, siya'y mupatay sa mga mananap nga musamok sa mga tao. Siya mupatay. So, gitahod siya sa katawhan kay gipanalipdan man niya ang mga tao sa siya pa'y hari. Kato gani ang pagtukod sa Turis Babil. Panalipod man to sa mga tao, namatay si Nimrod. Pagkamatay ni Nimrod, nabuntis si Semiramis ang iyang reyna. Ingon si Semiramis, ayaw mo kahibulong. Kay kining akong gibuntis ni nako sa espiritu sa atong hari nga mitaliwa na. Og nanganak siya sa usa ka bata nga ginganlag si Tammuz nga natawo Disyembre 25. Kita ninyo ang trace up sa history. Pagan origin ka ng December 25 si Tammuz na. Anak ni Semiramis og ni Nimrod. Dibulto na nadaan. Dito pas karaang Babylonia. Kay center of image worship ang Babylon. Kita higala na hibaw biyat ang wa gilain atong simbahon. Tingali mo ingon mo now. Si Kristo naghangyo nato nga ang atong simbahon siya. Dili ang bisan kinsa pa. He is our intercessor. He is our priest. Unya sa Exodo 20 versikulo 4 ug 5 naamdi ang sugo nga giwa na nila karon nga gitug-an sa ato diri sa libro nga Catechism. Nay usa sa inyong seminarya nagpahuam sa ako ini. Salamat kaayo inyo kong gipong akong gibasa ni. Pero gi-confirm man gid nila. They have changed the commandments of God. Gi-eliminate nila ang commandment number 2. Unsa man commandment number 2? Mao nang atong gibasa ron. Ang commandment number 2, alang kanimo di ka magbuhat og rawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga anas itaas sa yuta kun dinis ilawom sa yuta sa langit kun naas ibabaw sa anaas tubig ilawom sa yuta ug di mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios mao ang Dios nga bughuan. Higala, dili ni criticism, dili ni pandaot sa uban. Kamatuoran is Biblia. Pero ang bagong linog nga nahuman karon, nisamot ka-loyalist ang mga tao sa mga dibulto nga ilang nakita. Kay matod pa nila, may mga dibulto mangyod nga wa maunsa panahos linog. I mean, we are not criticizing that part kay pagtuo man na sa mga tao. Apan di sad kapugngan nga atong isgutan ang kamatuoran. Kay ang dibulto, ang pagluhod kanila, ang pagsangpit kanila, supak sa kabubuton sa Dios, sugo numero 2. Ang managdili nato iwali. Naaman po'y gitug-anan magisata. Kini, pirtig yun. Babylon was the primal source from which all these systems of idolatry flowed. Gidawat lang ni karon sa Roma, pero ang Babylonia ang sinugdanan na nahigala. Si Jesucristo ang bugtong tigpataliwala sa katawhan. Apan karon unsay gitudlo sa simbahan? Bisag kinsang taong balaan nga namatay kaniadto kung gamiton ninyo ang iyang ngalan, unya ang inyong pag-ampo gitubag. I-enroll nato siya. Muna nga naaman. Abi ninyo kung say process sa gingalag canonization, kanang canonization, ang proseso na nga himo sa simbahan aron ang usa ka taong patay na mahimong santos. Ingon ini ang procedure. Kamibaw sa usa ka tawo nga balaan kaniadto, maayon tawo, misyonero sama ni Pedro kalungsod. Namatay dito sa Guam. Kay iparinounce ang iyang pagtuo. Putlan siya gliog ug di niya biyaan ang iyang Kristyanismo apan mo barog yun siya. Misyonero siya nga Pilipino
nagdag Kristyanismo dito sa Guam. Munang nahimo siyang hero. Nga naman, doon ay mga taong nagsugilon. Nga sa ilang pag-ampo, nga naay nasakit sa ilang balay, gigamit nila ang iyang ngalan. Gidungog man ang pag-ampo. Pagdungog sa pag-ampo, i-record na sa simbahan. Unya, isugilo na sa pari, isugilo na sa obispo, isugilo na sa kardinal, o ipahibaw sa Roma. Duna diri. Nga gigamit ang ngalan. Gitubag ang ampo sa mga tao nga nagamit sa iyang ngalan. Muna nga, i-enroll na dito, ila pang tunan. Muingon ang Roma, okay, atong padayonon ang obserbasyon. I-beatify lang sa nato. Beatify gani, tawgo na siyang holy. Balaan na siya. Kaya na may mga taong nag-record sa kasaysayan o testimonyo nga may pag-ampo sila nga kanang iyang ngalan ang gigamit, unya gitubag ang ilang pag-ampo, gidungog sa Ginoo. Sa ato pa, o gamiton ta na siya nga abogado na to sa atong pangaliya, mutuong Ginoo. Kay mo man ay gitudlo lagi nga tuwa na sila sa langit. Sang pito ni mo na, sila'y mukuhit sa Ginoo. Ginoo, naya ko mga kaubanan nito, hangyo nga unyang Ginoo madungog sa ato pa ang pagdungog sa Ginoo tungod kay naay mediator nato nga kanang atong gingamit nga ngalang mga tao. So obserbahan pa na, suwatan pa nagdugang hangtod nga ma-record na pamatud ang daghan pagyud ang gidungog ang pag-ampo nga naggamit sa ngalan anang tawhana, ideklarar na siya sa simbahan nga santos na. Canonization process ang ngalan ana is a long process with documents and evidences of answered prayers through that intercessor, through that mediator. Karon higala ang Biblia, wa gyud. Ingon sa Biblia, si Jesucristo ang bugtong tigpataliwala sa katawhan. Siya may nag-ingon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walay makaadto sa amahan gawas kanako muna nga iyang gitudlo sa ato sa Matthew 6:9 hangtod sa 12, kun magampo kamo ingno ninyo niini, amahan namo nga anaa kas langit. Unya unsay atong inampuan karon, every conclusion sa atong ampo moingon ta sa ngalan ni Jesus, amen. Nga naman, usaray atong intercessor si Jesus ra mogamit gani taglaing ngalan, dili na biblikal. Bisang pagrelihiyoso na, dili na biblikal. I hope nakasabot ana. Daghan mang butang relihiyoso apan dili gikas Biblia. Atong padayon ni. Babylon maupod ang center sa false teachings about death. Gikas Babylonia na kanang pagtulunan nga kung ang tao mamatay, buhi pa siya. Ang lawas ray nabilin nga nagbuyod pero ang iyang kalag buhi. Ang iyang espiritu naglutaw. Mubati, magani kung sa bation ninyo, muhilak mo, moingon, tao ng akong hinigugma naghilak, nagtanaw sa akong patay nga lawas. Musimpatiya na lang, pero tuan na laing kalibutan. Kana nga doktrina, dili na Romanhon, Babylonian na siya. Giadaptar na lang sa, inong dominio, Babylon, Medo-Persia, Grecia, Roma, unya, the divided world. Okay? Ezekiel 8:13-14. Siya miingon kanako, ikaw makakita pag-usab uban pang dagkong madumtanan nga ilang gibuhat. Didto sa Ezekiel daan, dunanay mga pagsimba ug dili mao. Ang mga katawhan sa Dios ning apostata na, nimbiya na sa Dios, nagluhod-luhod na sila ug unya iyang gidala ako ngadto sa alagianan sa ganghaan sa balay ni Jehova sa sanktuaryo ni nga nagpaingon sa amihanan. O ania karon may naglingkod dito mga babaeng naghilak mahatungod kang tamos. Kinsa ning tamos? Ang anak ni Semiramis o ni Nimrod, ang Diyos sa mga pagano sa Babylonia. Nga nataos Disyembre 25. Tamos, the God of the resurrection. Sa Babylonian God, kana kadaghan man na sila God and goddesses. Ang Ecclesiastes 9 versikulo 5 nagtug-an nato nga walay usaha ang nangamatay na unsay kondisyon sa nangamatay. Ingon diri kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay apan ang maminatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hinikalimtan na.
O gani, giingnan kita sa Salmo 115, versikulo 17, ang mga minatay, dili magdaig kang hiyuba, ni may mausa ni atong nanganaog ngadto sa hilom. So di kita kasangpit. San David, kuhita in taong Ginoo diha, kay gi iltur kulira ring akong anak, sangpita. Mutuo man na siya nimo, kay naamang kadiha kauban niya. San unsa na lang ngalan? San Pablo, palihog. Ang Biblia nagsulti nato, kini silang tanan nga nangamatay, walay usa nilang makadaig sa Ginoo ngano man. Atong gibasa kaganina, tuwa man di ini sa ilang lubnganan. Tuwas lubnganan. Naunsaon nila pagdaig sa Ginoo nga tuwa mas lubnganan. Apan ang simbahan nagtudlo nga buhi ni sila, tuwa ni sila sa langit, magamit ni nimo sila pagsangpit aron mga bugar para nimo kung may problema ka. Mo na atong gihimo. Mo na gitudlo. The doctrine of the immortal soul is not in the Bible. Sa man ang immortal soul? Malawas ray ni tikig. Apan ang soul buhi. Mo na gitudlo. Dili na gikas Biblia, gikas Babylonia originally. Paminawa na ninyo ning sermon sa Osaka, bantugang magwawali more than 100 years ago. Si Pastor Amos Phelps, Osaka, British nga magwawali. Ingon pa niya, this doctrine, unsa nga doctrine, kanang immortality of the soul, nga naay kalag, milugwa sa lawas, unya naglutaw-lutaw, tuan na paingos langit. This doctrine can be traced through the muddy channels of corrupted Christianity, a perverted Judaism, a pagan philosophy, a superstitious idolatry, to the great instigator of mischief in the Garden of Eden. The Protestants borrowed it from the Catholics got it from the Pharisees. O, sa man Garden of Eden. Kinsa man tong naghimog pamakak sa Garden of Eden? Si Lucifer, ang nagsuod sa bitin. Ha? Nag-ingon ang Dios nga di mo makakaon ining mga prutas diri, kay kun makakaon mo, mga matay mo. Pataka-taka ka man lang, los. Wa man mag-ingon Ginoo nga dili mi kakaon sa mga prutas. Nag-ingon siya, makaon na mo ang tanan, except kining imong gitungtungan karon. Ayaw mo tuo sa Dios. Nagkaon man lagi ko, nganong buhi man ko, kay alang sa inyong kasayuran, dili mo mamatay, manggialam mo ninuon mo. Kanang pulong dili mo mamatay, that's the biggest lie and the first lie written in the Bible. Maunay gituhan sa mga tao ron. Ang taong namatay, lawas ray ni tikig. Wa gina siya namatay, kay ngadto mangyang kalag sa langit. Or ngadto mas impierno og daotan, or og dili daotan, dili pod matarong, wa mahalangit, wa maimpierno, tuwa siya sa purgatorio. Busa gastuhan ninyong gikinahanglan simbahan, mahabwa ra na gikan sa purgatorio, paingon na sa langit, palit lamog indulhensya. Kapasaylohan, sumala sa seremonya o gastuhan. Ang Pharisees gikan sa pagano, ang mga pagano gikan sa karaang serpente, nga mao ang unang nagtudlo na ana nga maong doktrina nga ang tao wa dili mamatay. Grabe nga wali ni Elder Dr. Phelps. To an audience all too willing to hear and heed the new fascinating theology, ang gisulti sa serpenti dito kang iba sa tanaman sa Eden, dili gayud kamo mamatay. Thou shalt not surely die. Nito upod, muna'y pagsud sa kagaw sa sala, meaning atong kalibutan, nga ikaw ako nahimong umalambit, kay nituo man siya sa gisulti sa yawa ang misud sa bitin, labaw sa gisulti sa Dios. Muna'y nakapurki gala. Once mutuo na ganita sa gisultis uban, dili na ta mutuo sa Dios, katalagman ang atong padulngan. Salamat sa Dios, iyatang gipabuhi pag-usab. Gisultihan ta niya nga dunay Dios nga maorgi atong masangpit. Dunay Kristo kan sa ngalan mo atong gamiton og mga liyata. Ni apay gala. Kini si Justin Martyr. Nataw ni siya shortly after namatay si Juan Revelador, ang nagsuwat sa pinadayag.
Usa ni sa mga karaan kaayo nga mga magtutudlo sa ang Kristyanismo bag-o lang na human gikan sa panahon sa mga apostolis. Kay natao siya sa second seal na ang puwa nga kabayo. Unsay gisulti ni Justin Martir sa karaang kaayong mga libro. If you have fallen in with some who are called Christians, but who do not admit this truth of the resurrection and venture to blaspheme the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob, who say there is no resurrection of the dead and that their souls when they die are taken to heaven, do not imagine that they are Christians. The early church clearly identified the doctrine of the soul's natural immortality as coming directly from Satan. Dito pa na sa ilang panahon, kay duhaman ka pundok ang mga Parisiyo dili mo tuo nga naay pagkabanhaw. Ang mga Saduceo mutuo, mo nang nabahin sila, mismo sa panahon ni Pablo. It was the concept of the Babylonians that an immortal soul left the body and the death and lived on. Gihuwam na sa mga Gnostic Greeks. Mo nang naabot sa ato, dualism na. Ang pulong dualism, kanang doktrina nga kining ato lawas, duha ni sila. Ang lawas karon kining unod og bukog ug uban pa nga mga organs, mao ni prisuhan. Ang naa sa sud ang espiritu, bilanggo. Mamatay na ganin tao, ang iyang prisuhan na plat, nitiskig. Apan ang nabilanggo nga mao ang iyang kalag, mulugwa na diha niya ug musuroy-suroy, mutan-aw sa kalihukan nga di na makita sa mga tao. Dualism na. Gikanas Griego. Pero ang Greek, hinuam na po na nila gikas Babylonia. Babylonia ang origana. Muning kaning Babylonia sa Biblia, sa Pinadayag de City. Gikondinar ginikay. Siya manggoy nahimo nga gamot sa tanang mga panlimbong nga pagtulon. Therefore, the Babylonians established a system of gods and goddesses worshiping the spirits of those who supposedly lived on. Kana mo simba nga nagtahod sa mga patay, Babylonian ang sinugdanan ni ana. Muning makita nato nga hasta gani si Hari Saul. Ang mga Pilistihanon man to ilang kalaban. Gibiyaan siya sa Espiritu sa Dios, namatay si Samuel nga ang tanang tugon sa Dios ngadto ni Saul. Aya iyang gitsanil kang Samuel, namatay naman si Samuel kay di naman pud maminaw si Saul kang Samuel. Hangtod sa panahon nga wa na may Samuel nga propeta nga kasultihan ang Dios nga mosulti pud paingon niya, nangita na lang siya sa ungo sa Endor, ang espiritista. Pagadto niya sa ungo sa Endor, ingon siya, ipalugwa kanako si Samuel. Kay gusto ka mahibaw unsay ang isulti sa ako. Unya sa nagbukal-bukal nga kawa ning lugwa ang aso nga purmag si Samuel nga niingon pod ning Saul, unsa may imong tuyo nako nganong imo man kong gidisturbo diri sa pikas nga akong gipahulayan na. Uy. Sa inyong paminaw si Samuel gito. Kuntuan na si Samuel sa langit nganong gikan man siyuta to. Higala ako monsultihan. Ang devil kato nga makasud pod sa usa ka anino, samas devil nga misud sa sirpinti sa tanaman sa Eden. The devil can do that. He is powerful. So makakita mo kanang giingon ninyo nga si tatay lagi itong naglingkod sa kabandias daplin sa akong kwarto. Kay nang kuan man gyud siya nga wa man gud ko dinis pagkamatay niya mo tugon-tugon pag siya nako si tatay pa nimo ngano man nimo haluga. Ngano nahadlok man ka. Kanang imong kahadlok, inner instinct na, kay nahibaw kang dili na si tatay nimo, ang yawa na nga murag si tatay. Ni Sud, naghimog image. The devil can do that. He has done that numerous times, og hangtod karon ang espiritista makahimog yapon ni ana. Espiritista, makahimo ana. Babylonia na gikan. Salamat sa Dios, wa ta niya pasagdi. Buot niyang pabalikon ta sa napadayag sa Biblia. Kaya ang Biblia mura ginitin-aw nga baruganan nga di gid tamada sa mapahisalaagong Babylonia. Ang nangamatay sumalas Biblia, wa sa langit na sila sa ilang lubnganan, bangonon sila sa Dios, inigbalik ni Kristo, inigbudyong sa mga trumpitas manulunda, mga abli ang lubnganan, ug sumala sa 1 Tesalonica 4 versikulo 16, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ug sumala sa Pinadayag 20 versikulo 5, ang matay nga dautan adto na mamangon
sa human sa uskalibo katuig gikan sa unang pagkabanhaw. Higala, Babylonia mao ang sentro pod sa pagsimba sa adlaw. Wow! Kuyaw gid ining Babylonia. Diha niya manukad tanan ang sentro sa pagsimba sa adlaw. Basahon ko ni sa inyo ang gisulti sa Ezekiel. Gidala ko niya ngadto sulod sa sawang sa balay ni Jehova og ani karon dihas ganghaan sa templo ni Jehova sa kinatung-an sa alagianan og sa halaran ug may duol sa kaluhaan og 5 ka tawo. Kaluhaan og 25 ka tawo. Uban ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo ni Jehova ug ang ilang naong gipaatubang sa silangan ug sila na nagsimbas adlaw nga nagatubang sa silangan. Diha sa sulod sa templo sa Jerusalem, dunay mga taong nagsimba nisud sa ganghaan, pagsud nila sa ganghaan, gibutang ang ilang buko-buko ug likod sa simbahan ug miatubang sila sa adlaw nga nagyukbo nagsimba. Babylonia gyud gihapon ang gigikanan ni Gala. Si Ezekiel, by the way, talignan ni Daniel ang manalagna nga didto gyud puyo sa Babylonia. Tan-awa ni matawhana, do na di ay pagsimba sa adlaw kaniadto. Dili di ni kay ang relihiyon lang nga gingalag Mithraism, nga mao ang pinakadako o pinakagamhanang religion sa mga pagano, nga mao ang relihiyon sa pagan Rome, Mithraism, the sun-worshipping pagan religion. Dili di na diha lang gikas Roma, didto pa nas Babylonia. Mo ning kining Babylonia nahimo giniyang simbolo. Sun worship creep into the church. Misud ni sa ato niya James Fraser, another doctor of theology. In ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. Nganong ilamang simbahon ang adlaw? Unas tanan, si Semiramis nag-ingon. Kanang pagsubang sa adlaw, ang atong hari kana nga nanalipod og naghatag og kinabuhi kanato. Inigsalop sa adlaw ang atong hari mo'y naghatag kanato proteksyon sa panahon sa atong pagkatulog sa kagabion. Muna'y pagsulti ni Semiramis kalabot kang Nimrod, the original sun god. The two Babylons, libro ni kanangalan nga two Babylons. To conciliate the pagans to nominal Christianity, Rome, pursuing its usual policy, took measures to get the Christian and the pagan festivals amalgamated. And to get paganism and Christianity now far sunk in idolatry, in this, in so many other things, to shake hands. Higala, gipakumusta, gipaabot ang kamot, paganismo, Kristyanismo. Ngano, sumala sa itong natunan kagabi aron mudawat ang mga pagano sa Kristyanismo, ilis dilagnalan ang mga festivals and holidays pagano. Ilis dilagnalan ang mga dibulto. Sunday Visitor, January 4, 1931, another evidence. Christendom is indebted to the Catholic Church for the institution of Sunday as the Sabbath day. Ang pag-introduce, si Constantine ang urig, apan gipadako sa church. Question box, page 99. In keeping Sunday, non-Catholics are simply following the practice of the Catholic Church for 1,800 years, a tradition and not a Bible ordinance. Kini, dili na Catholic nga book, Baptist book na. Unsay nagsulti sa Baptist book? Dr. Edward Hiscox ang nagsulat sa Baptist Manual, 1893. Ingon pa niya, what a pity that Sunday comes branded with a mark of paganism, unchristened with the name of the Sun God, then adopted and sanctioned by the papal apostasy and bequeathed as a sacred legacy to Protestantism. Hikala, ang kuyaw kining giingon sa Ezekiel. Gusto na ko nga ang usa ninyo mo basa ug ari nato basahon ini. Ablihan ninyo ang inyong Bible sa Ezekiel 20 bersikulo 12. Kay kini nga version mo ni maayong basahon unya tawagon ako og kinsay mo volunteer, abliha palihog ninyo ang inyong Bible sa Ezekiel 20 bersikulo 12. Naa diha aya sa niya. Ang Ezekiel 20 bersikulo 12 ang paghatag ni kanato sa Dios sa adlawng ipapahulay.
Gihatag ko kanila ang akong adlaw ipawlay aron mahimong timaan taliwala nako kanila aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Higala ang atong mga reformers, ang uban baya nila mga kaparian baya, mga dagkong tao sa ubang relihiyon. Apan sila mo'y nagpasiguli alam-alam si Martin Luther, si John Knox, si Newton, si Alfred Newton, si John Wesley, kining mga tawhana, gianam, ako naman yung gitrace up sa inyo gabi gianam nilag pabangon ang kamatuoran nga gilubong sa yuta sunod sa 1260 kakatuigan from 538 to 1798. Unya higala, gidawat nato karon ang ila. Apan kini, ang mubasa ni ini, akong ipabasa, kining Baybulag yun. Ablihan ninyo, Ezekiel 22:26. Naana mga higala sa pahina 870, 22, 26, 871. Naay mo volunteer ninyo pagbasa, palihog. Ginay ka palihog. Ikaw basa dire. Dai. Ezekiel 22, versikulo 26. Nakita ninyo nga ang wordings diha, lahi gamay dire pero morang onora. Dire. 22 verse 26. Supak sa mga pare. Okay. Hinayag basa. 22 to 26? 22 verse 26. Naran 26. Okay. Gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipad-an ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan o dili balaan. Ang hinlo og ang dili hinlo og wala nila panumbalinga ang akong mga adlawng ipagpahulay. Sa ingon nga paagi, wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Okay, nakuha ninyo ang nganong gipabasa nako ni nga version. Kay diha ang inyong makita sa sirduti. Diri ang hatag nga pulong pari. Actually, religious leaders ang meaning ini. Ang buti pasabot ana, mga pangulo relihiyoso sa katawhan. Unsa may gihimo sa mga pangulong relihiyoso sa katawhan? Sa panahon pa sa Israel, mao sa gihapon karon kay kining nahisulat kani adto alang man sa ato karon Roma 15 bersikulo 4. Unsay nasulat kani adto para sa atong pagkat-on karon sa giingon diha, gilapas sa iyang mga unsa saserdote. Unsa man ang saserdote? Pangulong relihiyoso, pari kung pastor. Gilapas ang saserdote ang akong kasuguan. Unsa man sa paagi nga gilapas man kasuguan, gipasipalahan na akong mga balaang butang. Sila wala magbutaw og kalainan sa balaan ug sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tawo sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis, ug gitaptapan ang ilang mga mata. Kinsang mga mata? Mga mata sa mga tao. Gikan sa akong unsa? Akong adlawng ipapahulay. Og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Higala, religious leaders manggoy nagpurma sa atong utok. Religious leaders manggoy nag-edukar nato. Unsay atong mabatian nila mutuo manggitan nila kay sila goy atong pangulo. Mao na ang nahitabo sa Israel. Mao po na ang nahitabo karon mo nang importante kayong masayra nato, dili di ay kasaligan kun ang magwawali nagwali lang apan dili kumplitong kamatuoran ang iyang giwali. Sa Daniel City 25 gisultihan naman puta. Dunay gahom, ang gamayng sungay, ang mananap nga mapintas sa pinadayag 13 ug ang gamayng sungay sa Daniel City, siya maghuna-huna sa pag-usab sa panahon ug sa kasuguan. Nakita na po nato, giusab ang kasuguan. Gikuha ang numero 2 nga sugo, gihimong duha ang numero 10. Giusab ang panahon kay ang kalendaryo giusab man ni atong 1582, gitangtangag na pulo ka adlaw, gibilin ang 7 ka adlaw sa semana apan giiba nagtulo ka adlaw, giusab ang panahon. Abiding Sabbath 123 by George Eliot, matod pa niini nga magsusulat, what is proposed to make an erasure in the heaven-born code is the eternal tablet of the law to be defaced by a creature's hand.
He who proposes such an act should fortify himself by reasons as holy as God and as mighty as His power. Higala, ang buot niya ipasabot, walay tao nga makausab sa napulo kasugo, walay institusyon nga makausab sa sinulat sa tudlo sa Dios sa duha ka papan nga bato. Nganong usbon ta man na nga ang Ginoo may nagsugo sa ato ni ana, ato na laning tiwason kay gamay naman lang. Ang Biblia ragi atong tahuron ni Gala. Catholic Mirror, kining nagsulat usani sa pinakabantugan nga religious historian si Cardinal Gibbons. Unsay ingon niya? Reason and sense demand the acceptance of one or the other of these alternatives, either Protestantism and the keeping of Holy of Saturday, or Catholicity and the keeping Holy of Sunday. Compromise is impossible. Grabe ni nga pinulungan. This is a Roman Catholic historian, Cardinal Gibbons. Ingon pa niya akong binisayon, ang pagkamakaturunganon o ang sentido nagdemand nga usaray aton dawaton ni ining duha ka pilianan. Usaray dawaton nato ining duha ka pilianan. Either lang dawaton nato ang Protestantismo o ang pagbantay sa balaang Sabado, sumalas Biblia, or dawaton nato ang Katolisismo o ang pagbantay sa Domingo. Ang kompromiso, wa gyud luna para ini. Higala, grabe ni nga pinulungan. Sa ato pa, choose you this day ni siya nga klase sa pinulungan. Walay neutrality, walay dapit sa taliwala, di kakaingon hala, tuuhin na lang na ninyong gusto ninyo tuuhan. Kamo po, tuuhin na lang po ninyo inyong gusto tuuhan. Ako, mangita lang po sa akong tuuhan. Naghimo ba na kanimo nga nalingkawas sa paghukom sa Dios? Kung tagaan mo sila kahigayonan nga magpadayon sa ila, tagaan po nimo sila kahigayonan nga magpadayon sa ila, ikaw mag-neutral ka lang. Maghimo po kag imong baruganan. Si Billy Graham, ang bantugang magwawali sa Amerika, miingon pagsulti, ang labing nindot nga dapit sa impierno, giandam na ni Satanas para sa mga taong nagtawag sa ilang kaugalingong neutral, kalabot sa pagtuo. Mutawag ka sa imong neutral, ang una-una nimo, wa kay labot sa ilang Ginoo, wa kay labot sa ilang Ginoo. No, kung neutral ka, wa ka kahibaw. You are on the side of the enemy. Kaya ingon ang Ginoo sa Biblia, he who is not with me is against me. Na, ug di ka sa iya, tuwa ka sa iyang kalaban eh. Munang ang safety ra ginato naata sa side sa Ginoo. Unsa may atong palabihon? Tradisyon nga gitudlo kanatos tao or ang pinadayag sa Biblia. Higala gibalik nako sa inyo. Kining bayhana ang Babylonia. Mo'y nagpainom sa mga katawan sa kanasuran sa bino sa iyang kaulag. Unsa ang bino? Pagtulunan nga dili gikan sa Biblia. Ug mo'y nakahubog sa mga tao. Nganong nahubog ang mga tao? Kay ang mga tao mutuo nga mubalik ang Ginoo ug iyang banhawon ang mga patay apan sa laing bahin mupod sila nga ang nangamatay tuwa na nag-aliluya na sa langit. Di ba hinubog? Nganong hinubog man? Mutuo man ta nga banhawon ang minatay, apan mutuo po ta nga ang namatay, tuwa na nag-aliluya sa langit. Kinsa pa may banhawon nga tuwa naman nag-aliluya? Hinubog ka na, higala. Nawa sa iyang sentido, matot pa ni George Eliot. Nawa sa sentido, hinubog. Muna ang resulta sa pag-inom nato sa binos kaulag sa bahay. Sa apan, sa akong giingon kaganina. Wa baya ni, ang pangutana, unsa may bot ipasabot, Pastor? Pinadayag 18, versikulo 2. Niyan ang tawag sa ato, sa Ginoo. Misinggit siya sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagunob na ang bantugang Babylonia. Sa ato pa, ang confusion, ang relihiyosong kalibog, wa na. Natinaw na ang kamatuoran, nagunob ng Babylonia. Unya, nagsunod. Unya, nadungog kugikan sa langit ang laing tingog na yun. Gumuwa kamo kaniya, mga tao. Asa, manta, pagwa. Kung naatas Babylonia, muguwa ta niya. Nagtanaw ko ganina sa internet. Gi-review na ko ang YouTube recording sa Baguio, sa Linog last week. Sa Cebu ug sa Bohol. Naaman po yung mga CCTV
nga nakakuha gyud sa kamera pagpanguyog sa yuta ug pagpanguyog sa mga sakyanan. Pagpanguyog gyud sa yuta, pagpanguyog sa mga sakyanan, pagpanguyog sa mga balay, nanagan ang mga tao sa gawas gumawa. Ngano man, ug di ka mo guwa, mahanukan ka sa matumpag. Ang Babylonia nagunob na, matud pa, ang espirituhanong kahulugan ni Ana Higala, ang kalibog nga gisabwag sa Babylonia, naabot ra gyud katapusan, nagunob na. Na karon nga wa naman ang kalibog, natin-aw naman kay pabalikon ramang gidiaytas gitudlo sa Biblia, inay sa gitudlo sa Babylonia, ang false religious system, pabalikon ramang gidiayta. Usaray maayo na buhaton. Gumawa ka, gikan kaniya. Higala perting daghana baya sa mga sinsiro nga mga tao nga naa sa suod karon sa Babylonia. Kung sige ingon diri, onya nadungog ko gikan sa langit, ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya, mga tao ko. Kumuha kamo gikas Babylonia, aron di kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron di kamo makaambit sa iyang mga hampak, kay buana na siya sa usa sa 7 ka hampak nagihatag sa Dios. Babylonia, babay ha? Mugawas minimo. Di mi gustong magpabilin sa kalibog. Gusto namong dili na bisan pag nakainom na mi kaniadto sa bino sa imong kaulag ang mga pagtulunan nga dili gikas Biblia, karon nahayagan na mi Babylonia. Busa magbuwag ta ha. Dili pwedeng magpadayon ang atong relasyon kay illicit kana, illegal kana nga relasyon, mulugwa gyud kami kanimo. Bible Commentary 593. Dr. Fawcett. The first justification of the woman is in her being called out of Babylon the harlot, when judgment is about to fall. For apostate Christendom, Babylon is not to be converted, but to be destroyed. Sa ato pahigala, kung naghuna-huna ka, nakadungog manggug ko, na akong naagihan sa seminar. Human gyud na mo Revelation seminar, by the way, edukada ni siya kaayo, babae. Doktora ni siya. Human gyud niya nadunggan ang katinawan nga gipadayag sa Revelation seminar, gi-congratulate ko niya. Ingon siya pagsulti, Pastor Gulfan, I want to congratulate you and I want to thank you. I have heard what you have exposed during the presentation of the Revelation seminar. Now I understand. And I want to tell you, from now on, I will be a very different Catholic. Sa ato pa, dili na siya mao nga Katoliko. Lahi na siya. Kung sa may bot niya ipasabot, karon nga nahibawan ko na ang kamatuoran, kinabuhian ko ng kamatuoran na diri ra gihapon ko sa sulod. Unsay giingon sa Biblia? Gumawa kamo kaniya mga tao ko, aron dili kamo gumawa kamo kaniya mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Magpabilin ka sa sulod, malumpagan ka. Ingon din ni Higala, in every apostate or word confirming church, there are some of God's invisible and true church who, if they would be saved, must come out. Pasabot ana. Sa matag usa ka iglesia nga gitawag og anak, kay inahan man ni si Babylonia, mother of harlots, ang iyang mga anak katong namiya niya. Nga namiya niya, kay ni protista man batok niya. Nakuha ninyo ang pulong, ni protista batok niya. Nagreforma ni biya niya. Apan, maurag yapong pagtulon ana. Except sa uban. Apan sa Domingo, maurag yapong yun. Sa uban, lahi. Pero, ang tambag nato, naay gayon diri. Sa matag usa ka sakop ni ining namiya sa inahan nga mao ang Babylonia. Dunay mga tao nga membro sa tinuod nga panon sa Dios. Ako nang basahon ninyo. Juan 10:16. Unsay gisulti sa Juan 10:16? Ang Ginoo ni ang nagsulti. Iyang gisulti sa Juan 10:16. Paminawan ninyo ning pinulungan na kahilabihan, ka-importante kaayo nini. Naa sa pahina
136. Unsay giingon diri sa 1:16, paminawan ninyo. Ako dunay ubang karniro nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa la lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Abi ninyo kung sa ibot ipasabot sa Dios, kanang panon nga gisgutan dinhi. Daghan kog karniro nga wala masakop sa akong panon. Ang buti pasabot sa Ginoo ni ana, daghan kog mga tao wala pas akong pundok. Pasagdan ba niya dito? No. Ingon siya, tawgon ko rasab na sila, ug maminaw sila sa akong tingog. Higala, kung karniro ka sa Dios, bisag asa pa kang pundo ka karon. Kung makadungog ka siyang tingog, maminaw gi ka nga naman, iya kang karniro. Naana sa versikulo 27, sa 14, Gis 14, niya yang ingon, ako mao ang mayong magbalantay sa karniro, nakailakos ako makarniro, o ang akong karniro nakaila kanako, sama nga ang amahan nakaila kanako, o ako nakailas amahan. Sa versikulo 27, nganong niingon ang Ginoo nga, kanang mga karniro hawa, panas akong turil, tuwa pa na nakatag sa ubang turil, ako man na sila, tawgon ko man na, versikulo 27. Ingon diri, Juan Gis 27, ang akong mga karniro, nganong nakaila siya? Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila ug sila nagsunod kanako. Higala kong karniro gi ka sa Dios. Bisag asa pa kang panon karon. Bisang pag nasilong ka sa apostatang Babylonia, mugawas gi ka kay usaray panon sa Dios, usara siya ka magbalantay. Maunay gisulti kanatos Biblia. Maunay giingon ni Dr. Fawcett sa matag Apostate Word Confirming Church. Naagi uban nga mga invisible nga tinuod nga mga membro sa tinuod nga iglesia. Nga kun sila gustong mahimo nga safe, they must come out. Gumawa kamo kaniya, mga tao ko, aron di kamo makaapil sa iyang kasalanan. Higala, ang atong gipresentar ni ining kagabhion, ang pagtulunan nga nagpahinumdum kanato sa kadako, sa plano sa Dios sa pagluwas. Wa pamahuman ang plano sa Dios sa pagluwas. Sige pagwinalihay karon sa tibuok kalibutan, sige pagtawag ang Dios sa iyang mga karniro nga wa pa sa sulod sa iyang turil, nakaila siya kanila. Og ingon pa niya, ang mga ako nakailasab kanako. Kay nganong nakaila siya kanila, og nganong nakaila pod sila kaniya, kay mamati sila sa akong tingog, og mosunod sila kanako. Gibautismuhan ako ang magtiayon nga pulos ministro sa laing pagtulunan. Nangutan ako, makahimo ka pagsugilon sa imong kaagi? Siya, unsa may imong isugilon? Paminawa lang ko, pastor. Paminawa ko. Isugilon niya yung kaagi. Ingon pa niya, ako nagtuog yun nga karniro ko sa Dios. Nakabati ko siyang tingog. Nakaamgo ko nga wala ko sulod siyang turil. Nakaamgo ko nga niar ko diri. Ipatalinghugan ako siya. Daghan ka ay kog istorya, ika-istorya sa inyo sa ingon ini nga mga kaagi. Apan wa pa mahuman ang Dios sa pagpanawag sa iyang mga karniro. Sige pa siyang tawag. Ang pangutana, musanong ba ka? Kung karniro ka sa Dios, nakabati ka siyang tingog, siya nagtawag nimo. Amahan nga balaan, pagkatahom sa kamatuoran, adunay panahon nga tungod kay bag-o kini sa among iigdulungog. Pagpadayag sa mga butang natago, pinaagis mga simbolo. Apan kun amo nang masabtan hilabihan man di ay katinaw, dunag yun di ay nahitabo sa kasaysayan sa relihiyon nining among kalibutan. Dunay hinungdan nganong nadaghan ang lain-lain nga mga sikta o mga pagtulunan. Apan salamat nga imo ming gipasabot nga kining tanan
sumala sa mga tagna. Karon nasabta namo nga ikaw di ay nga among Dios, usalamay imong panon. O apan duna kay ubang karniro nga wala pa sa sulod sa imong turil. Ang uban kanila, anaa pa sa ilalom sa landong sa apostatang Babilonia nga nagpainom sa binos iyang kaulag nga mao ang mga pagtulunan nga wa manukad sa Biblia nga kaniadto among gituuhan. Apan karon salamat nga imo ming gipatin-awa ni ining tanan. Salamat nga nasabta namo nga nagunob na ang Babilonia. Di nami angayan malibog, angay na lang namo dawaton ang bugos nga kamatuoran ang napadayag gikas balaang kasulatan. Panalangini ang tanang katawhan nga niya karon. Ilabi na gyud ang ilang paghimog desisyon sa paggawas gikas Babilonia aron sa pagdangup. Pagsud nga sa imong usalamang kapanon, maingon nga ikaw usalamang ka magbalantay. Salamat amahan og panalangini ang tanan nga niya karon uban ang ilang mga panimalay. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.